अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उम्मे ज़िमल और मेरे चैनल रोशनी के सफर में खुश आमदीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिनो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ खुद को और अपने अहलो अयाल को नारन, आग से। हमारे अहलो अयाल कौन है जिनकी हमने तरबियत करनी है? वो है हमारे बच्चे। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे कि असल पेरेंटिंग क्या है। जिसको लोग समझ बैठे हैं असल पेरेंटिंग वो क्या है और जो असल पेरेंटिंग है वो क्या है। लोग समझते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालेंगे जिसका बड़ा नाम होगा, हम उनको जो है बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, ब्रांडेड कपड़े पहनाए, उनकी सारी जरूरियात को पूरा करें तो हम एक अच्छा जो है पेरेंटिंग कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ पालना पेरेंटिंग नहीं है। सिर्फ पालना जो है वो पेरेंटिंग नहीं है, क्योंकि हमारी औलाद सिर्फ हमारी अमानत नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला की अमानत है। जब अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजता है तो वहां से हमारा इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हम अपने बच्चों को किस चीज में लगा रहे हैं। एक हदीस मुबारक में जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको मजूसी, यहूदी, मुसलमान जो वो चाहे बना देते हैं। तो ये हम पे है कि हमारा बच्चा कैसे बने और हम अल्लाह की अमानत की हिफाजत कैसे करें। और ये भी याद रखें कि बच्चे सुन के नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं, वो माहौल से सीखते हैं। अगर माँ बाप नेक हो तो बच्चे नेक होंगे, माँ बाप नमाजी हो तो बच्चे नमाजी होंगे। एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी गुनाह में मुब्तला है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई किसी गलत आदतों में मुब्तला है, तो अगर आप लोग माँ बाप बन चुके हो पहले छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग माँ बाप बन चुके हो तो खुदारा उसको छोड़ दे, क्योंकि अब ये तबाही सिर्फ आप तक नहीं बल्कि खुदा ना खास्ता वो आपकी औलाद तक है, और जब औलाद तक है तो फिर नस्लों तक है, क्योंकि हमारी औलाद हमसे हमारी औलाद और फिर हमारी औलाद से हमारी नस्ल चलेगी। तो हमारा इम्तिहान वही से स्टार्ट होता है जब अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजता है। हम तो दुनिया के कामों में उनको लगा देते हैं। अगर कल को सुबह को टेस्ट है तो सारी रात उसको जो है बिठा लेंगे, लेकिन अगर सुबह की नमाज छूट गई तो हम कहते हैं खैर है, छोटा है, बच्चा है, कुछ नहीं होता। खुदारा बच्चों को अभी से नमाजी बनाए, अभी से उनको कुरान की अहमियत बताए, उनको इस्लाम के बारे में बताए। अगर आज नहीं बताया तो वो वक्त आ जाएगा कि बच्चे फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे और हम सिर्फ पछताएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी वक्त है, हम अभी अपने बच्चों को उस जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं जो अब्दी जिंदगी है। इस दुनिया के लिए भी जरूरी है कि दुनिया में भी वो एक कामयाब इंसान बने और आखिरत के लिए भी। तो हमें दोनों कामयाबियों पे हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दोनों कामयाबियों के लिए, दोनों जिंदगियों के लिए रेडी कर सके। उनको अभी से जो है वो आदतें डाल दीजिए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उनको अभी से आदत डाल दे कि उन्होंने किन सुन्नतों पर अमल करना है। लेकिन ये आदत कैसे आएगी? जब हम करेंगे। सबसे पहले हम खुद से शुरू करेंगे, उनके सामने उनको कहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे कहने, मैंने पहले भी कहा, बच्चे सुनने से नहीं सीखते, बच्चे देखने से सीखते हैं। एक दूसरे की हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे बच्चों के सामने। अगर वो रिस्पेक्ट करेंगे कल को हमारे बच्चे भी रिस्पेक्ट सीखेंगे। हमने बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है, बच्चों की जो बात है वो ध्यान से सुननी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी बात गौर से सुननी चाहिए और उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए जैसे हम उनको बनाना चाहते हैं। अगर हमने उनको एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है तो हमने उससे जो एक्सपेक्टेशन है उसी तरह हमने उससे बात करनी है। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ पेरेंटिंग के 5 उसूल भी शेयर करूंगी। तो अब हम बात करेंगे वो 5 उसूल जो बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। वो क्या है? वक्त से बड़ा तोहफा कोई नहीं है। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं जो वो चाहते हैं, तोहफे तोहफे हम देते रहते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को वो चीज दे जिससे वो खुश हो। लेकिन वक्त से बेहतर, प्यारा और खूबसूरत तोहफा नहीं है। बच्चे हमारे वक्त के
منتظر ہے. بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں وقت دے, اور جیسے آج کل کا دور ہے مصروف دور, اس میں بچوں کے لیے وقت دینا ہر ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن یہ ضروری ہے. تو کم سے کم اپنے ساتھ جو ہے یہ ارادہ رکھے کہ ہم نے دن میں کم سے کم 15 منٹ تو نکالنے ہی نکالنے ہیں, اور یہ صرف ماں نے نہیں کرنا, ماں باپ دونوں نے وقت نکال کے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. دوسرا, ہم نے جو ہے سننے کی عادت ڈالنی ہے خود میں, کہ ہم نے بچوں کی بات غور سے سننی ہے. جو وہ بات کریں گے ہم اپنی بات کو روک کے ان کی بات سنیں گے, کیونکہ اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں, تو ہم اس کو چپ نہیں کرا رہے بلکہ اس کو سوچنے سے روک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے وہ بولتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں, اور اگر ہم ان کو کہیں کہ چپ ہو جاؤ تو ہم ان کو کہہ رہے کہ مت سوچو. تو ان کو سوچنے سے نہیں روکنا, ان کی ہر بات غور سے سننی ہے. تیسری اصول کیا ہے؟ وہ ہے الفاظ کی طاقت. سائنس اور دین دونوں کہتے ہیں کہ مثبت الفاظ بچے کے دماغ میں اعتماد پیدا کرتا ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہو, آپ یہ کر سکتے ہو. ہم نے ان کو ڈانٹنا نہیں کہ یہ تم نہیں کر سکتے, اور ہم نے اور بچوں کی مثالیں دینی ہے کہ دیکھو وہ یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا. نہیں, ہم نے اپنے بچے کو کہنا ہے کہ آپ بہت بہادر ہو, آپ سب کچھ کر سکتے ہو, آپ یہ کر سکتے ہو. تو یہ الفاظ جو ہے ہمارے بچے کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے. نمبر 4, نرمی کے ساتھ اصول بھی. یہ نہیں ہم نے بچوں سے پیار کرنا ہے. لاڈ اور پیار الگ الگ چیزیں ہیں. لاڈ ہر جائز ناجائز بات کو نہیں پورا کرنا, ان کے ساتھ بہت پیار سے بھی بات کرنی ہے, لیکن اگر کہیں سختی کی ضرورت ہو تو کرنی چاہیے, کیونکہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر ہم ان سے صرف اور صرف پیار سے بات کریں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اتنی سختی کریں کہ ان کا دل آپ سے بڑھ جائے, یہ نہیں کرنا. پیار سے سمجھانا ہے لیکن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اصول نمبر 5, وہ کیا, ہم نے کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے اسپیشل ہم نے دعا کرنی ہے, ان کی کامیابی کے لیے, ان کی اچھی زندگی کے لیے, ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے, اور ان کے لیے یہ دعا کہ اللہ اس کو جو ہے نیک انسان بنا دے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. والدین کا جو سفر ہے وہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کو ہم نے طے کرنا ہے, کیونکہ سفر تو ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اگر ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے, اور ہم بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یعنی والدین آپس میں پیار و محبت سے رہے تاکہ بچے وہ دیکھے, اور پھر ہم نے ایک ماحول بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے, پیار کا ماحول, دین کا ماحول, محنت کا ماحول, جو ان کو احساس ہو کہ کوئی بھی چیز ہمیں دنیا میں محنت کے بغیر نہیں ملتی. تو ہم کریں گے وہ عادتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچوں میں آئیں. تو آغاز ہم خود سے کریں گے, اور انشاءاللہ پھر بچے ان کو جو ہے اس پہ عمل کریں گے. اب میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس بات سے کروں گی, بلکہ دعا کروں گی کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے زندگی و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی کی دل تک پہنچ سکتی ہے, کسی کو فائدہ دے سکتی ہے, تو ضرور شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.